Ovoga jutra smo malo pričali o politici, pričali smo i o ekonomiji, ali nekako pokušat ćemo sada da spojimo i glumu i politiku i ono što je najaktuelnije u medijima. Prethodnih 3-4 dana više puta sam pominjao i glumicu Elizabeth Olsen koja je rekla da Srbija postoji samo 13 godina, a ja volim da kažem svaka taraba u Srbiji starija je od američke celokupne istorije. Sa nama je danas čovjek koji je odlučio da se preseli iz Amerike u Srbiju, neko ko voli srpski narod, tu je jedan naš kolega. Poslovno, da kažem, evo gospodin Afroamerikanac, u pitanju je Adam Devenport, američki glumac. Hello, good morning. Drago mi je. Welcome. Drago je i nama. Do you know any other word on Serbian language? Učim. You study? Odnosno, uči. Mogu razumem malo, ali govorim kao beba. Is Serbian, what you think, is Serbian language hard for studying? Well, we don't have the cases in English, so it's hard to change the noun is difficult. Okay. Naravno, da, rekamo da je teže prosto ono što naš jezik odlikuje, a to svi stranci govore, jesu te promene i naravno i padeži. Kroz padeže, yes. Da. We are saying maybe the Serbian grammar is hard for you. Pokušavamo da kažemo u stvari Adamu da je gramatika srpskog jezika poprilično teška, pa da kažem i za mnogi Srbe. For Serbian also our grammar is hard. But you are on good way. Sigurno je na dobrom putu. Adam, okay, thank you. Zele. Zelembaba, Zele. Zelembaba, Zele, pričat ćemo, da kažemo, o ovoj aktualnoj temi, sigurno, koja nas je onako malo kao ponosne Srbe, pogotovo Igora, moram to da kažem, pogodila. Ja sam takav zaista da me to jeste pogodilo i zaista mi je drago što ćemo i sa Adamom da govorimo na tu temu. Čini mi se da je to objedinilo informativu, estradnjake, umetnost, svi su se nekako komili, jer ipak reći da je jedna zemlja koja je pre 1000 godina imala kralja, postoji 13 godina, to nije negde tvoj fokus, ali kako si ti to doživeo? Znaš kako sam doživeo? Evo, uzeo sam novine, krenuo da listam i kao Elizabeth Olsen rekla trebala... Ko je u stvari Elizabeth Olsen? Mi nismo imali priliku nešto sad da čujemo za nju. Upravo to, ja sam ovako pogledao, okej, baš čao. I ovako sam nastavio dalje da čitam. Zonu, ko je ova devojka? Dakle, ko si ti, ženo, da ti, mislim, znaš, ono, pričaš takve stvari, znaš šta ti ona? Ona ti je, recimo, kao kod pevača kad imaš ono ranije na kasetama A i B stranu. Ona je ona B5 pesma, znači ona je tamo neka B strana koju ni ne zapamtiš, znači ono, otprilike, šta se nalazi na tom albumu. Tako da, mislim da je, kako se zove, narod... Mislim da je cijelu priču narod nekako, potresli su se ovako ovi poput Igora Srbende, jer dajte da kažemo, ovo i jeste strašno to što je izjavila, ali nekako mislim da je narod to doživeo, tamo neka američka glumica koja je nešto rekla, ni ne zanima. Da je to rekao Brad Pitt, da je to rekao George Clooney, da je rekao neko zvučnije... Afirmisaniji, da kažemo tako. Mislim da bi nas više pogodilo. Provlači se po medijima ta priča možda više zato što je nekako... kako ti kažem, interesantna. Znaš, sama po sebi interesantna, ali mislim da je narod nije to toliko pogodilo koliko je predstavljeno u medijima. Da, evo da približimo gledalcima. Ja sam imala priliku da sarađujem sa Adamom. Snimali smo jedan prilog, možete ga vidjeti također na našem kanalu Dobro jutro Srbijo, gde smo pričali u stvari o njegovom angažovanju u Srbiju. Adam je američki glumac, DJ, generalno muzičar, čovek koji se bavi sportom, kao što imate priliku da vidite. Adam, I want to ask you, when have you come in Serbia for the first time? Is this your first time to stay in Serbia? No, my first time was in September. I only was here for 4 days, and I moved back 6 weeks later, the end of October. So I've been here now for almost 6 months. Adam kaže da to nije njegov prvi put da je došao u Srbiju, bio je prethodno više turistički, sada se preselio u septembru ili oktobru otprilike u Beograd. Yes, how you feel in Belgrade? I feel very welcome here. I love just the culture. I love I'm learning the language slowly, but I think Serbian's a very beautiful language, even if it's difficult. And I love the people. They're very kind.
Da, on kaže da smo vrlo ljubazni, da prosto hvali našu kulturu, a jezik mu se sviđa i evo imali smo priliku da vidimo da je za tako kratko vreme već naučio nekoliko reči, što je zaista pohvalno. Adam, we know that American actress Elizabeth Olsen said that as a state we have only existed for 13 years, but we have a kingdom 1,000 years ago. Can you tell us something about that as Afro-American? Sure. Well, what she said is completely false because, as you know, and pointed out, the territory of Serbia has existed since the 8th century. And Serbian culture is older than American culture. Ono što je ona rekla je poprilično, da kažem, netačno i ishitreno. Svi znamo da Srbija u stvari ne postoji 13 godina, nego da postoji vekovima i da Srbi imaju izuzetno bogatu kulturu. Da, veću kulturu od Amerike. Okay, and how you feel about it? We also see one story in media that she acted in one Serbian project with her ex-boyfriend, and maybe the reason why she is now so mad about Serbia is that her ex-boyfriend now have one Serbian woman He left her. Yes, because of Serbian woman. Ispričala sam ukratko da prevedemo, ispričala sam da je u stvari Elizabeth Olsen imala jedan projekat u Srbiji u kome je bila sa svojim bivšim momkom tada. Međutim, taj njen bivši momak Amerikanac... Mogu ja da prevedem? Našao čovjek lepšu i bolju Srpkinju. Okay, Igor told that he met a Serbian woman. What you think about Serbian woman? Evo, pitali smo i Adama šta on misli o srpskim ženama. Well, it seems like Elizabeth is not just ignorant, she's jealous, right? So I think the women here, there are some very beautiful women here, of course. I mean, you would be one of them, of course. Thank you. I don't want to get in trouble for saying that compliment to you, but I prefer the natural beauty. Her husband is a football player. Nema to nikakve veze. I don't want him to beat me up. Okej. Evo, onda Adam je rekao, naravno, da su ovde žene veoma lepe, da je Elizabeth negde i prosto ljubomorna. Kakve su žene potvrđuje i sama Aleksandra. Ja sam ga upozorio da je muž fudbaler. Malo mi je neprijatno. Nemojte kadar na mene, može da Zele ta... Zele, da. Je li ovo, pretpostavljam da je ovo njega osvojilo na prvi pogled. To u Americi realno nema. Dakle, mi, evo, da kažem, ja ga tek upoznam i imamo tu neposrednost. Jeste, pravo, to si dobro rekao. Dakle, u principu, mislim da je više ta neka naša energija, verovatno, približnija drugim nacijama i naravno lepota pre svega naših žena, ali generalno i ta dobra energija. Verovatno je onako, ove naše žene odavde su namazane, znaš, znaju one kako da priđu, da ih onako lako osvoje, da ih šarmiraju i to. Tako da u principu mislim da je baš to razlog najveći zašto je ona i popljuvala. Verovatno ta neka ženska sujeta, ljubomora i to. Da. Jasno. Negde kada čovek ovako razgovara, stiče se utisak da je sve to nekakva šala, nekakva komika, mada su ozbiljne teme u pitanju. I zaista mi je, moram to da kažem, zaista mi je drago kada ljudi dolaze. Evo, on je Amerikanac koji je došao, vakcinisao se u Srbiji. Moramo to da istaknemo. To smo ga pitali nekako pred emisije. To je jako bitno. Da COVID vaccine is very important for people, especially in Serbia. You told me before we came in studio that you took vaccine. How is your experience? And what is your experience? I had my first dose of AstraZeneca here at the Belgrade Fair, and it was fine. There were no problems. I think it's really important that we do it not just for ourselves, but for the entire world. That's the only way we're going to get past this pandemic. Da. Da, rekao je to da je primio naravno tu svoju prvu dozu, da je to veoma značajno i veoma važno. AstraZeneca, da. Da, AstraZeneca. Negde su oni više orijentisani, mislim, na Amerikance, na Pfizer i na AstraZeneca. Čini mi se da je više u istočnoj Evropi, generalno Evropi, ta orijentisanost ka ruskim i kineskim vakcinama.
Do you know some other Americans in Serbia? For example, our, I can say, famous blogger, Charles Carter. He's in Serbia for about, I don't know, few years. I follow him on Instagram. I don't know him personally yet, but I watched his video about the Elizabeth Olsen drama. So, yeah, I'm a fan of him. I have not met him yet. Da, kaže da Charlesa Cartera, koga mi zovemo ne Carter, nego Carterić od Milošte, kaže da ga ne poznaje lično, prati ga na Instagramu, video je šta je objavljivao oko Elizabeth Olsen, tako da on je, čini mi se, najpoznatiji Amerikanac u Srbiji, definitivno. Da, generalno se cijela javnost Zele je uzburkala oko ove cele priče i nekako, evo ti što si rekao, ti nisi nešto puno reagovao na to. Da, nisi se puno nešto iznervirao. Ne, pa vidi, krivo mi je naravno što priča tako, apsolutno, i nije lepo, ali kako da ti kažem, baš kao što sam rekao i malo čas, da je to rekla neka mnogo veća ličnost, jača ličnost, kao što sam nabrojao i one glumci, to mislim da bi nas to možda više onako pokopalo i više potreslo, ali ovo ja mislim da nije toliko strašno, kako se zove sada što je rekla. Znaš ti koliko njih verovatno u svetu kaže o nama sve i svašta, mislim, i ostalo, i onda kad bismo mi vodili računa o svakome ko je šta rekao, mislim da bi ono... Možda bi Elizabeth Olsen trebalo da dođe ponovo u Beograd pa da je upoznamo sa nekim našim glumcem, da je spojimo pa da promeni razmišljanje o Srbiji. I told that maybe Elizabeth Olsen need to come again in Serbia, maybe to meet her with some Serbian guy. What do you think about that? Sure. Well, I think if she takes the time this time to learn the correct information. Yes. And she should apologize first. Yes, of course. Da, trebalo bi da se izvini za to što je rekla, pošto prvi deo odgovora nisam, evo, malo sam čitao papire, trebalo bi da se izvini za to, ali... Da, i kaže Adam da nema ništa protiv, da bi možda i predložio to preko nekih ljudi da dođu u Srbiju, da se upozna sa nekim... Očigledno već ima neka poznanstva. Jeste. Oglasili su se čak i neki naši pevači, čini mi Aca Lukas, Bora Đorđević. Dakle, jeste malo, ako pričamo sa strane estrade, to podelila je malo estradu. Šta kaže Aca Lukas? Aca Lukas je britkog jezika. Jeste, da. Pa zašto, svi su negativno komentarisali. I Marija Šerifović isto, kao i ne znam, i svi komplet koji su imali prilike da čuju, da vide šta je ona rekla, mislim da su svi ogorčeni. Prosto to je njena sramota, iako može da se pravda sa nekim pričama iz prošlosti, to je njena sramota, nije naša. Mi znamo ko smo mi i tekako, a što kažu oni, imaju pravo da se izvine, a imaju pravo i malo da otvore knjigu. Čini mi se da je ona, tad kad je boravila u Srbiji, zapravo ostavljala statuse sve pozitivno o Beogradu. Dakle, ona je prvo predstavljala priču, kad je ona bila pre nekoliko godina zapravo? When she came first time in Serbia, she had very good experience, and the first things that she put on social network was good experience. Yes. Belgrade is beautiful, food is great, people are great, and this mood came after. Well, she shouldn't let her personal business impact how she represents an entire country and people. A on kaže da ona u stvari time prezentuje samo svoje mišljenje, a ne mišljenje drugih ljudi. Ok, hoćemo da pričamo malo o Adamovim planovima, da upoznamo malo i javnost. Evo, Igore, da. Do you have any time for social life in Belgrade? It's very difficult because I work almost every day. So I do have a lot of friends, but I can't socialize as much as I would hope to, because I teach 4 acting classes here, and I'm also working on a few projects that are filming here in Serbia. So I'm working 7 days a week. Da, kaže da ima jako malo vremena s obzirom da ovde dosta radi, ima i te online časove, zapravo radi 7 dana nedeljno, gotovo, bez slobodnog dana. Kada će devojku da naći? Da, pa naći će devojku, sigurno. Adam je snima jedan film u kome će da glumi fitness trenera, zato se on to tako lepo sprema. On je meni pričao u intervjuu da su naši treneri mnogo zahtevniji od američkih trenera. Mogu da kažem, mi smo dosta superiorni i tu nema priče. Adam, tell us something about your project, about your film, when we can see your movie. Sure. So it's called Personal Trainer. I'm playing the villain. I'm the personal trainer from hell.
think of it as a new version of the Stephen King movie Misery. So it will shoot at the end of the summer. Part of it will be in Belgrade, and then we'll go to the Gorge. The Gorge, mountain. And so we'll be there for 3 weeks. And there's other American actors in it. Haas Slayman and Omar Sharif Jr. He's the grandson of Omar Sharif. Znači, očekujemo film negde otprilike pred kraj leta. Deo će biti sniman u Beogradu, deo će biti sniman na našoj poznatoj planini Goč. Angažovano je puno američkih glumaca. Adam glumi jednog personalnog trenera. To je film koji u stvari podsjeća na jedan američki film, ali da kažem, nećemo govoriti puno dok ne pogledamo film. Sigurno da će nam značiti to, s obzirom na ovu situaciju, da kažem, gde nam i manjka tog i društvenog života i filmova i svega, Igore. Naravno, značit će mnogo, ali o tome nekom drugom prilikom, s obzirom da smo sada Da li će biti Elizabeth Elson možda neku ulogu? Yes. Zele ask you, what do you think maybe to call Elizabeth Olsen in your movie for maybe the final situation? If she apologizes, she can maybe be in the sequel. Ako se izvini, možda će da je zovu da bude... Počeo je da poprima naš smisao za humor. Ono što nam ostaje na kraju, Zele, je sigurno da vam se zahvalimo. Hvala što si bio gost ranog jutra. Pa da kažem da smo malo iskomentarisali ovu situaciju, iako puno postoji situacije shows biznisa, ali mi moramo da idemo na ulice Beograda. Adam, thank you for coming in early morning our show. It's great to see you again, and great to meet you too. And we want you to marry a Serbian girl and to be forever our Serbian brother. Evo, konkurs je otvoren. I would love a Serbian passport. Okej. Voleo bi da ima pasoš srpski. Izvolite, drage dame. Kaže, vidimo se na venčanju kada nađe srpsku devojku. Da.